হাই ফ্রেন্ড, কে কোথায় আছেন? হাই ফ্রেন্ড, কে কোথায় আছেন? অনলাইন যারা যারা আছেন আমার ফ্রেন্ডরা, আপনি চাইবো যে আপনারা লাইভ ভিডিওতে জয়েনিং করেন। আমি मैसेज तो ছেড়েই দিয়েছিলাম আপনাদের। आप लोग जो जो मेरा फ्रेंड ऑनलाइन में हैं यही बोलेंगे, जो आप मेरा लाइव वीडियो देख रहे हैं यही बोलेंगे जो आप लोग लाइव वीडियो में ज्वाइनिंग कीजिए, बात करने आ गई है, क्योंकि आप लोग का बहुत बात है करना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड, छोटा बड़ा सबको बोल रहे हैं, आप लोग जो जहाँ से मेरा लाइव वीडियो देख रहे हैं, हम चाहेंगे मेरा फ्रेंड लोग आए हमसे बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं आप लोग सब कोई बात करना चाहते हैं। हम चाहेंगे, आप लोग को यही बार बार बोल रहे हैं, जो हम अपना छोटा बड़ा सबको बोल रहे हैं, आप लोग आइए हमसे बात कीजिए, हम लाइव वीडियो में आए हैं। আমি জানি আপনারা কথা বলতে চান ফ্রেন্ড, সেই জন্য আমি লাইভ ভিডিওটা রেখেছি। আমি চাইবো আমার ফ্রেন্ডরা আসুক লাইভ ভিডিওতে আমার সাথে কথা বলুক। हेलो फ्रेंड, छोटा बड़ा सबको बोल रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन में हैं प्लीज आप लोग ज्वाइनिंग होइएगा। हेलो फ्रेंड, ईशिकाके और ईशिका दादा भाई के देखबेन। ईशिका और ईशिका का भैया को देखिए, उन लोग दोनों बैठ के हाय हाय हाय। तो यही बोल रहे हैं, जो लोग लाइव वीडियो देख रहे हैं हम बोलेंगे हाय, हम यही बोलेंगे जो आप लोग हम मैसेज आज लेट से छोड़े हैं, हम ये भी बोले थे जो पॉसिबल होगा तो हम लाइव वीडियो करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। हाय रिंकी, तो हम यही बोले थे जो हम पॉसिबल हो तो लाइव वीडियो में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो बहुत फैन लोग का बात रहता है, हमसे बात करना है, तो इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं पॉसिबल नहीं है आप लोग से बात करें। तो हम चाहेंगे मेरा लाइव वीडियो में आइए, आप लोग हमसे डायरेक्ट बात कीजिए, ठीक है। যে যে অনলাইন আছেন প্লিজ ফ্রেন্ড, আমি এটাই বলবো যে আপনারা লাইভ ভিডিওটা জয়েন ইন করবেন, ওয়াচ করে চলে যাবেন না। ईशिका और ईशिका का भैया को देखिए, बाबू কথা বলো। ईशिका हाय हाय, ईशिका কথা বলো। ईशिका हाय हाय, কথা বলবো আমি আজকে তো লাইভ ভিডিওতে এসেছি আর আমি ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? হ্যালো ফ্রেন্ড, সব তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, আজকে বেশি টাইম লাইভ वीडियो থাকবো না, আমি এটাও বলেছি। ज़्यादा टाइम हम लाइव वीडियो में नहीं रहेंगे। आप लोग जो जहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग लाइव वीडियो में ज्वाइन इन कीजिएगा और आ जाइए। हम तो आज बात करने आ गया, क्योंकि आप लोग का हेलो, क्योंकि आप लोग का हम देख रहे हैं जो आप लोग को बहुत मन है हमसे बात करने के लिए, किंतु पॉसिबल नहीं है जो हम बात करें। हाय, तो यही बोलेंगे फ्रेंड, जो आप
मेरा लाइव वीडियो देख रहे हैं, इसलिए हम आज छोड़े हैं। हम ये भी नहीं जानते थे जो आज हम लाइव वीडियो करेंगे, क्योंकि आज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लाइव वीडियो करने। फिर भी हम रखे हैं। आज ज़्यादा टाइम हम रहेंगे नहीं, थोड़ा देरी बाद में ही हम लाइव वीडियो ये कर देंगे। तो आप लोग का बहुत हम देख रहे हैं, आप लोग बात करना चाहते हैं, तो हम यही बोलेंगे जो आप लोग आइए ना लाइव वीडियो में। हम आए हैं, आप लोग बात कीजिए। क्योंकि पर्सनली हम बात करना नहीं होता है, क्योंकि मेरा एक तो छोटा बेबी है और मेरा बहुत ये रहता है, तो पॉसिबल नहीं है। हम सभी देख रहे हैं, ऐसा बात नहीं है जो देखते नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। किंतु आप लोग यदि सोचेंगे जो हम नहीं हो रहा है, हम यही चाहेंगे जो जितना मेरा फ्रेंड है हमको समझे, आज देखे, और यही बोलेंगे जो आप लोग लाइव वीडियो में आके हमसे बात कीजिए ना। हम तो कर रहे हैं आप लोग से बात। हाँ, बर्थडे नहीं आ सकते हैं, আমি জানি আপনাদের অনেক কথা থাকে, অনেক কথা থাকে, অনেক ইয়ে থাকে, তো পসিবল হয়ে ওঠে না ফ্রেন্ড যে আমি সবার সাথে সবসময় কথা হয়। তা আমি এই জন্য লাইভ ভিডিওটা এই কারণেই রেখেছি, আপনাদের জন্যই রাখা, যে আপনারা আসেন আমার সাথে সরাসরি কথা বলেন। আমি শুনবো, নিশ্চয়ই শুনবো আপনাদের কথা, ঠিক আছে? আপনারা বলতেই পারেন আর আমি শুনবো। ওকে ঋষিকা, বাবু अंकल को हेलो बोलो, बाबू हेलो बोलो। हेलो हेलो কোথায় থাকো মামা? हेलो কথা বলো। তোমার কি কোনো মেসেঞ্জার অ্যাকাউন্ট আছে? आप लोग को तो हम जब हम वीडियो छोड़ रहे हैं उसमें हम लिख दे रहे हैं जो हम कहाँ रहते हैं। हम लाइव वीडियो में भी आके हम बोलते हैं हम वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से हैं, ठीक है फ्रेंड? आप लोग हम मान रहे हैं, मेरा फ्रेंड लोग का बहुत मन है हमसे बात करने का, किंतु पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंड हर चीज को हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है ना। अब पॉसिबल नहीं है हम बात करें। मेरा एड्रेस है वेस्ट बंगाल, कलकत्ता से हम हैं। যত আমার ফ্রেন্ড আছে, আমি ফ্রেন্ডের কাছে এটাই রিকোয়েস্ট, আমি মেসেজ ছেড়েও দিয়েছি যে আপনাদের সব জিনিস আমি দেখতে পাচ্ছি, এরম না যে আমি দেখি না, আপনাদের মেসেজ দেখি, আপনাদের হার জিনিসই আমি ফলো করছি, এরম না। কেন সোশ্যাল মিডিয়া আমার যেরকম আমার ফ্যামিলির উপরে আমার রেসপন্সিবিলিটি আছে, সেরকম আমার সোশ্যাল মিডিয়ার উপরেও আছে। আমি সব জিনিসই খেয়াল রাখছি, কিন্তু পসিবল না ফ্রেন্ড যে আমি পাটে পাটে কারোর সাথে। আমি চাইবো যে আমার ফ্রেন্ডরা লাইভ ভিডিওতে আসুক, আমার সাথে কথা বলুক সরাসরি। আপনাদের বলার অধিকার আছে, আমি শুনবো, নিশ্চয়ই আপনাদের বলার জন্যই আমি তো ইয়ে করেছি যে আপনারা বলতেই পারেন, আমি শুনবো কথা। आप लोग जो जहाँ से मेरा लाइव वीडियो देख रहे हैं वॉच करके मत जाइएगा, आप लोग लाइव वीडियो में आइए, आप बात कीजिए, क्योंकि हम पर डे लाइव वीडियो नहीं करते हैं। हाय इसी का साउंड नो तो पर डे আমি লাইভ ভিডিওতে আসতে পারি না। আপনারা যে যেরকম ল্যাঙ্গুয়েজ বলবেন আপনারা ওই হিসাবে বলবে। হিন্দি অনেকজন চান, বাংলা অনেকজন চান। আচ্ছা লাগা आप आए, সত্যি আমার খুব ভালো লাগলো আপনি এসেছেন। এখন তো জল খাবে না। ভালো আছি, আপনি কিরকম আছেন? একটু ঠান্ডা লেগে আছে, একটু ঠান্ডা লেগে আছে। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসো দুজনেই। মামা মামা বাবু তো দেখ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে বাচ্চারা শুয়ে করছে, তো ইশিকাও একটু দাদা ভাইয়ের সাথে খেলাখালি করছে। মামা আচ্ছা আচ্ছা, আমরা যখন লিফটে আসলাম দেখলে তো বাবা, ওরমই সব জিনিসের থাকে। আচ্ছা 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 দেখতে দাও, ওকে না দেখলেও বুঝবে না কি জিনিস আছে, ঠিক আছে? ওকে বাবা, ব্যাস এবার নেমে যাও, এবার নেমে যাও। হ্যালো ফ্রেন্ড,
হ্যালো মামা, দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেন্ড আজকে একটু ব্যস্তই আছে, কেন ইশিকা আজকে খুব ইয়ে করছে বাবা। তো ফ্রেন্ড এটাই বলবো, আপনারা যে যেখানেই আছেন ফ্রেন্ড, আমি সবসময় বলি আমার ফ্রেন্ডদের সকলেকে, না 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 ওটা ঘুরিও না, উপরে বন্ধ। ফ্রেন্ড এটাই বলবো সত্যি কথা, আমরা খুব হ্যাপি আছি। এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে যারাই থাকে সত্যি কষ্ট সবাই করে, আর কষ্টের ফল সবাই পেতে চায়। এখানে সোশ্যাল মিডিয়াতে যারা এই জায়গায় আছে, মানে সবাই বার্থডে যারা যে দিক নিয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেন্ড ওরা কত খেলা দেখছেন, দেখেন ওরা কত খেলা খেলছে দেখেছেন। খুব সুন্দর থ্যাংক ইউ। সত্যি আমি সত্যি কথা বলতে গেলে, আপনারা যদি সবসময় বলবেন আমি সুন্দর আমি সুন্দর, তো সত্যি সত্যি কথা বলতে গেলে আমি কিছুই সুন্দর না, আপনারাই এত ভালো মানুষ, এত সুন্দর, ওই জন্য আপনাদের চোখে আমি সবসময় সুন্দর লাগি, ঠিক আছে। তো আমি এই বলেন যে ইশিকা ইশিকা একদম নয়, ইশিকা নামো, নেমে যাও, পড়ে যাবে বাবা, মামা পড়ে যাবে বাবা, মামা মামা করবে बाबा सुदीप बाबा टेबल साइड। तो देख रहे हैं आज बच्चा लोग इतना मेरे खेल कूद कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग सब घर में अच्छा रहता है। ये लोग मेन बात है जानते, बच्चे लोग को बोलते हैं ना, ये लोग पढ़ाई में इतना व्यस्त रहते हैं, इन लोग का इतना प्रेशर रहता है पढ़ाई का, जो लोग किसी से कोई मिलता नहीं। इन लोग जैसा घूमना, बाहर जाना, बाहर में बच्चा लोग का साथ खेलना कूदना इन लोग से नहीं होता है, क्योंकि इन लोग स्कूल में जो करना करते हैं, उन लोग का बड़ा स्कूल में ग्राउंड है, उसमें ही फ्रेंड लोग जो टिफिन टाइम में जो आप लोग खेलते हैं कूदते हैं, वैसे उतना ही स्कूल में जाना है, खेल कूद करना है, पढ़ाई वढ़ाई करना है और आना है, क्योंकि वहाँ हर चीज का गार्ड रहता है, हम लोग का भी कोई दिक्कत नहीं होता है। किंतु घर में खाली रूम में जो घुस जाएंगे तो ये लोग घर में ही रहेंगे, क्योंकि इन लोग को बाहर का दुनिया देखना नहीं है, इन लोग बाहर का दुनिया देखते ही नहीं है। अब मिला है दोनों तो खेलेंगे। तो फिर यही बोल रहे हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं हम बहुत सुंदर है, सच्ची में हम ऐसे सुंदर कुछ नहीं है, हम तो ऐसे सिंपल से रहते हैं टाइप, आप लोग देखते ही हैं। मामा এই ওইভাবে না, গড়িয়ে বসো পাপা, বসো বসো বসো, গড়িয়ে গড়িয়ে দাও प्लीज बोल ना बाबा, ছুঁড়ে নয় বাবা, বসো। सुदीप बोल ना, नो बोल বল না, বল খেলু গড়িয়ে গড়িয়ে, না গড়িয়ে গড়িয়ে খেলো। বল না, গড়ে অ্যালাউ করো না, বলটা অ্যালাউ করো না, পুরো লাইট সব আছে তো, চলছে তো। तो আস্তে আস্তে হাতে করে तो আস্তে फिर আস্তে सच्ची में तो फिर नहीं बोलेंगे, हम सिंपल से रहते हैं, हमको सिंपल से रहना अच्छा लगता है, हमको हैवी हैवी है हमको पसंद नहीं है। अब थोड़ा सा पड़ जाता है प्रोग्राम तो उसमें करना पड़ता है, कर लेते हैं, किंतु पल भर के लिए हमको ज्यादा, आप लोग देखते ही है मेरा वीडियो, हमको ज्यादा मेकअप करना, ज्यादा हैवी हमको अच्छा नहीं लगता है, हम हल्का में रहते हैं, सिंपल में रहना पसंद करते हैं। तो यही बोलेंगे फ्रेंड, आप लोग जो ऑनलाइन में है मेरा फ्रेंड, हम यही बोलेंगे वॉच करके मत जाइएगा प्लीज, आप लोग लाइव वीडियो में आइए, हम आ गए हैं आप लोग से बात करने, क्योंकि पॉसिबल नहीं है हम ऐसे बात करें, आप लोग का हर मैसेज हम देखते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं, ऐसा बात नहीं है फ्रेंड। তো আমরা এটাই বলবো, মেন কথা বাচ্চাদের এতদিন এক্সাম চলছিল, ফাইনাল এক্সাম চলছিল বলে আমরা একটু ব্যস্ত ছিলাম, এখন ফাইনাল এক্সাম হয়ে গেছে কমপ্লিট,
এখন ওনাদের অ্যাডমিশনের ডেট হবে, এই যে এটা তো এই জন্য একটু ওরাও খেলছে, তো আমি একটু এসে গেলাম। গড়ি। তো আমি এটাই বলবো ফ্রেন্ড, আপনাদের যে যেখানে আছেন আপনারা লাইভ ভিডিওটা জয়েন ইন করবেন। আমার সাথে আমাদের কথা বলতে এসেই গেছে আমাদের সাথে। তো দেখছেন ফ্রেন্ড ইশিকা কিরম খেলছে দেখেন। এই নে দেখছেন ওরা এসেই গেছে, একটু আজকে খেলাধুলা করছে, একটু হলিডে, কেন এখন ওরা হলিডেতে আছে। মামা সাউন্ড লাইভ ভিডিও চলছে। হ্যাঁ দাদা বেরোচ্ছে তুমি রোমান্টিক আমি আমার ফ্রেন্ডদের এই বলবো, সোশ্যাল মিডিয়াতে যারাই কাজ করে, যারা আছে, আমি একা না ফ্রেন্ড, আমার ফ্রেন্ডদের আমি সবসময় এই কথাই বলি। আর যখনই আমি লাইভ ভিডিও করি, যখনই আমি ভয়েস ছাড়ি, এটাই বলি যে আমি একা এখানে কষ্ট করি না লাইভ ভিডিওতে, সবাই লাইভ ভিডিওতে কষ্ট করে। কেন এখানে লাইভ যারা যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে যে যে লুকটা নিয়ে ফ্রেন্ড আছে, কেউ দেখেন আমি যেরকম হালকা ড্যান্স নিয়ে আর গান নিয়ে আছি, এরকম সবাই নো বেটা। হ্যাঁ, তো সবাই সব লোক নিয়ে আছে, সবাই কষ্ট করে ফ্রেন্ড, আর কষ্টর ফল সবাই পেতে চায়, আমি একা কেন। তা আপনাদের যাদের ভালো লাগবে করতে, আমি বলতে এসে আমি সবসময় ফ্রেন্ডের কথা বলি। আর সত্যি কথা ফ্রেন্ड, आप लोग यही बोलेंगे जो सच्ची में आप लोग खुद इतना प्यारे हैं, अच्छे हैं, तो क्या बोले, हम दिल से थैंक यू, क्योंकि मेरा अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा फ्रेंड लोग है। मेरा जितना भी फ्रेंड है बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है और बहुत अच्छे हैं। पापा देख रहे हैं इसी का तो बड़ी बड़ी खेलो খেলা খেলতে লেগে গেছে এরা। তো আমি এটাই বলবো, সত্যি ফ্রেন্ড আমার ছোট বড় সবাই এত ভালো ফ্রেন্ড আছে, খুব আমাকে রেসপেক্ট দেয়, ভালোবাসা দেয়। আর সত্যি ফ্রেন্ড আমিও খুব আপনাদের খুব ভালোবাসি। কেন যে কোনো রেসপেক্ট আর তা খুবই দরকার। আমার যত ফ্রেন্ডের আছে আমি তাই বলবো যে ফ্রেন্ড রেসপেক্ট নেই তো কিছু নেই, কোনোদিনও কোনো জিনিসেরই কোনো মানে রিস্তা হোক, সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট হয় এক দুজনকে সম্মান করা। ব্যাস হয়ে গেছে, এক দুজনের সম্মান যেখানে আছে, যেখানে দুজনের সম্মান মান সম্মান যেখানে থাকে, ও যে কোনো জিনিস বেটার। আমি এটাই বলবো যে আমার ফ্রেন্ডরা সত্যি খুব ভালো লাগে, কেন আমার ফ্রেন্ডরা খুব ভালো, আমাকে খুব রেসপেক্ট করে, আর আমার ফ্রেন্ডকেও আমি খুব রেসপেক্ট করি। দেখতেই পাচ্ছেন আজকে আমাদের বেবিরা খুব হয়ে গেছে, দেখছেন ইশিকাকে, ইশিকা কেন এই জানুয়ারির দিয়ে আবার ডিসেম্বর, ওরা নভেম্বর মানে জানুয়ারির দিয়ে আবার ডিসেম্বরের পুরো 15 তারিখ অব্দি ওরা একদম টাপ থাকবে, পুরো প্যাকেজ ফুল প্যাক হচ্ছে। কেন ওদের একটু আমরা মানে কিছু করার নাই, ছোট বেবি আছে মানছি, ওদের ছুটকারা দিতে হয়, কিন্তু কিছু করার নেই। আবার জলের মধ্যে এখন যদি ওদের প্রেশার না দিই তো প্রবলেম আছে, কিন্তু খুব যে আমি প্রেশার দিই এরকম কথা না। আমাদের বেবিকে যতটা ওই ঘরের মধ্যে, বাইরের জগৎ না, যেখানে আমরা সেখানে আমাদের বেবিরা যাবে, নালে না। কেন এই যে জানুয়ারি মাস দিয়ে 2 তারিখ দিয়ে আবার চালু হয়ে যাবে ওদের নতুন পড়া স্টার্ট, ঠিক আছে। অ্যান্ড কদিন ওদের অফ আছে, কিন্তু ডিসেম্বরেও ওদের পড়া থাকে, কোনো ফ্রি থাকে না। কিন্তু এখন কদিন দেখেছি 9 তারিখ দিয়েও পুরো চাপা হয়ে গেল, ওর মধ্যে একটু ফাঁকতাল বের করতে হবে। তো সত্যি ফ্রেন্ড सही में बोल रहे हैं, हमको बहुत अभी ये रहता है क्योंकि इसी का बड़ी हो रही है, उसका पढ़ाई लिखाई करना है, सोशल मीडिया का काम है, घर परिवार है, आप लोग है, इतना अच्छा प्यारा प्यारा मेरा फ्रेंड लोग है, सच्ची में बहुत अच्छा लगता है आप लोग का। तो सच्ची में फ्रेंड एक ही बात बोलेंगे, जो मेरा फ्रेंड है आप लोग हैं, और हम देख रहे हैं आप लोग, मम्मा प्लीज
नो। प्लीज गेट तो सही में फ्रेंड हम देख रहे हैं आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है जो जब भेजे तो हम लोग ये करेंगे। कोड विदाउट थोड़ा सा हम लोग को टाइम लगता है अपना इसमें लेने के लिए, लेते हैं। छोटे छोटे खरीदा देंगे भाई। तो यही बोलेंगे फ्रेंड, आप लोग नाराज मत करिएगा, पॉसिबल नहीं होता है बात करना, किंतु हम जब लाइव वीडियो का आप लोग को मैसेज छोड़ते हैं प्लीज हम चाहेंगे आप लोग लाइव वीडियो में आइए, हमसे बात कीजिए, हम आप लोग का जो बात रहेगा हम सुनेंगे, क्योंकि आप लोग का भी है बात, आप लोग भी कुछ बोलेंगे हम सुनेंगे। हम जो सब चीज जानते हैं ऐसा कोई बात नहीं, हो सके हम कुछ बहुत कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। তো আমি এটাই বলবো ফ্রেন্ড, আপনাদের অনেক কথা থাকে, আমি চাই যে আপনারা এসে আমাকে বলেন, আমি যে সব কথা জানি সব বুঝি এরকম কোনো কথা না ফ্রেন্ড, আপনারাও আমাকে কিছু বলতে পারেন, আমি শুনবো আপনাদের কথা। তা এটাই বলবো ফ্রেন্ড, যে যেখানে থাকবেন খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমি আপনাদের সব মেসেজই দেখছি, ঠিক আছে, আপনারা যা ইয়ে করেন, আমি এরকম না যে আমি দেখি না, দেখি নিশ্চয়ই, আমি সারাদিনে যদি নাও হয় নাইটে একটু হলেও দেখি, কেন যখন ইশিকা ঘুমিয়ে যায়, বেবি যখন খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে যায় তখন একটু হলেও আমি দেখার চেষ্টা করি আমার ফ্রেন্ডরা কি বলছে না বলছে, ঠিক আছে ফ্রেন্ড, এরকম কোনো কথা না, কিন্তু এটাই বলবো ফ্রেন্ড, একটু আমার ইয়ে লাগে যে দেখতেই পাচ্ছেন जो जहाँ से देख रहे हैं लाइव वीडियो व्हाट्सएप में जाइएगा, आ जाइएगा, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। हेलो, आप यही बोलेंगे जो जहाँ से देख रहे हैं लाइव वीडियो तो वॉच करके मत जाइएगा, आप लोग आइएगा।